गोरे रंग पर इतना गुरूर अच्छा नहीं गालिब। हमने दूध से ज्यादा चाय के दीवाने देखे हैं। अब जितने मर्जी अच्छे हों, जो लोग आपको गलत समझते हैं वो आपको गलत ही समझेंगे, क्योंकि नजर का ऑपरेशन होता है, नजरिए का नहीं। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दे तो कुआं भी सूख जाता है। ये अल्लाह का कानून है, ये बड़े राज की बात है। आप मुखलिस रहें काफी है, अजर तो अल्लाह पाक देंगे। इख्तिलाफ में इतनी गुंजाइश जरूर रखें कि कहीं अचानक मुलाकात के वक्त आंखें मिलाने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। मजाक तो वो होता है जो बुरा ही ना लगे, लेकिन किसी का दिल छल्ली कर देना मजाक नहीं होता। रिश्ते जब टूटने पे आ जाएं तो अच्छाइयां अचानक गायब और बुराइयां एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। वक्त भी अजीब शय है, किसी का घटता नहीं और किसी के पास होता नहीं। यकीन करो, अल्लाह के सामने रोने का मजा दुनिया की हर चीज से बेहतर है। जब लोग तुम्हें तोड़ दें तो अपने टुकड़े लेकर रब के पास चले जा, वो तुम्हें जोड़ देगा। जिंदगी एक खेल है जिसमें अब खिलाड़ी भी हो सकते हैं और खिलौना भी। थके हुए दिल और रेजा रेजा रूह के लिए अल्लाह ही काफी है। मोहब्बत के दबेदार जब इज्जत ना दे सके तो वो मोहब्बत काबिले एतबार नहीं होती। अब तो कोई शौक, कोई तमन्ना, ना कोई आरजू बाकी है। अब तो बस जिंदगी गुजर जाए, इतना ही काफी है। वक्त गुजरने के साथ अब ये सीखते हैं कि गुस्से के लम्हात में बोले गए अल्फाज जिंदगी भर तकलीफ देते रहते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, जब जमाना मुश्किल में डाल देता है तो यकीन करें अल्लाह हजार रास्ते खोल देता है। जुल्म कितनी भी बुलंदी पे हो, अल्लाह के पास इंसाफ जरूर होता है। कुछ लोग इतने खास होते हैं, उनसे होने वाली 5 मिनट की गुफ्तगू हमारे चेहरे पर 24 घंटे रहने वाली मुस्कुराहट का सबब बनती है। अच्छे लोग सड़क के किनारे लगी उन रोशनियों के मानिंद होते हैं जो फासले कम तो नहीं करते मगर सफर आसान जरूर बना देते हैं। तोड़कर जोड़ लो चाहे दुनिया की हर चीज को, सब काबिले मुरम्मत है सिवाय एतबार के। हम किसी के पसंदीदा नहीं, हम बस मुयस्सर हैं, मौजूद हैं और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हकीकत तो यह है कि बाज औकात हम पूरी तरह मुखलिस होकर भी किसी की नजरों में बेकार होते हैं। अगर जिंदगी में तजर्बाकार बनना चाहते हो तो हद से ज्यादा मुखलिस बन जाओ, लोग बेहतरीन सबक सिखा देंगे। अगर जिंदगी भर का हिसाब लगाया जाए तो गैरों के मुकाबले में अपने ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं। रब को सुनाया करो हाल, दिल दुनिया वाले तो रुसवा कर देते हैं। इंसान गुनाह की वजह से जहन्नम में नहीं जाता, बल्कि गुनाह पर मुतमईन रहने और तौबा न करने की वजह से जहन्नम में जाता है। रब दुआएं लाजमी कबूल करता है, मांगने की तौफीक मिलना इस बात का सबूत है। आजमाइश से घबराना नहीं, बस आसानी जरूर आएगी इंशाअल्लाह। शैतान आपके पास सुर्ख चेहरे और सींगों के साथ नहीं आता, वो आपके पास हर इस चीज के भेस में आता है जिसकी आप कभी ख्वाहिश करते हैं। इल्म हासिल करें ये जरूरी है, लेकिन इल्म से कुछ हासिल भी करें ये इंतहाई जरूरी है। अपने ज़हनी आराम के लिए हर चीज को मुख्तसर करना सीखें। अल्फाज, एहसासात, ख्वाहिशात और लोग जिसकी कोई गारंटी नहीं, इसका नाम है जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है इसका नाम मौत है। दिल खुश हो तो हर चीज खूबसूरत लगती है। अपने दिल की हिफाजत करें, अब जो हैं वो बने और जो अब महसूस करते हैं, क्योंकि जो जहन रखते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता और जो अहमियत रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। जन्नत और जहन्नम में भेजने का इख्तियार अगर लोगों के पास होता तो जन्नतें खाली रह जाती। जब दिल में खुलूस की जगह अनाई ले लेंगे, चाहतों में वो मिठास बाकी नहीं रहा करती। अकेले रहने की आदत डाल लो मेरे दोस्त, क्योंकि सपने और अपने कभी भी बदल सकते हैं।
اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کے مصلی پر رکھ دو جوانی۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے، وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ بہت خوبصورت رشتہ ہے میرا اور اللہ کا۔ زیادہ میں مانگتا نہیں، کم وہ دیتا نہیں۔ قدرت کے فیصلوں کا بھی لازم ہے احترام کرنا۔ کسی سے بس اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ ماں باپ کی محبت ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو میرے دل کو مایوس کرتی ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں، بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ کسی کی جگہ لینا یا کمی پوری کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کسی کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ کیا سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہیں؟ بس اپنے دل کو مطمئن کر لیجئے اور اللہ آپ کو ایسے نوازے گا کہ آپ کے دعا میں اٹھے ہاتھ حیران رہ جائیں گے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ فرماتا ہے جو یقین رکھتے ہیں مجھ پر، میں ان کے دلوں کو اپنی جانب موڑ دیتا ہوں۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں۔ دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیٹھ جانے سے سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دل کو ہمیشہ ایمان سے آباد رکھنا، آمین۔ اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ زندگی ایک انجان کتاب کی طرح ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ صرف خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔
अल्लाह से मुआफी चाहते हो तो लोगों को मुआफ कर दो। खामोशी अपना लो मगर किसी से शकवा ना करो। जब इज्जत ना मिले तो किनारा कर लो। लोग तब तक आजमाना नहीं छोड़ते जब तक हम वफात ना पा जाएं। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया। वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, हर आने वाले ने ऐसे पलट जाना है जैसे वो कभी था ही नहीं। गौर व फिक्र करो और खुद को मुकम्मल बनाने की कोशिश करो ताकि दूसरों का कमाल तुम्हें गमगीन ना करे। दोस्त हालात को बदलने वाले रखो, हालात के साथ बदलने वाले नहीं। मोहब्बत और इज्जत का कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन कभी किसी एक को चलना पड़े तो इज्जत, फिर इज्जत, हर बार इज्जत। मुझे अब किसी से भी करीब होना पसंद नहीं है, क्योंकि ये लोग जो जिंदगी में करीब होते हैं इनसे दूरी ज़हन को डिस्टर्ब कर देती है। चाहे वो दूरी वक्त की किल्लत की वजह से हो या किसी के छोड़ जाने की वजह से हो या किसी भी और मजबूरी की वजह से हो। किसी को जख्म मत देना, खराशें जिंदा रहती है। ज़बान से वार मत करना, सदाएं जिंदा रहती है। बस एक किरदार है जो हश्र में जलवे दिखाएगा। मिसाली बन के रहना तुम, मिसालें जिंदा रहती हैं। अच्छी यादें आंखों में तभी नमी लाती है जब हमें यकीन होता है कि हम उन यादों को दोबारा नहीं जी सकते। कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर रहा होता, सब अपनी जिंदगी में मसरूफ होते हैं। इसलिए इस खुद साख्ता मजलूमियत से निकलकर इग्नोर होने का रोना धोना छोड़कर अब भी अपने लिए कोई मसरूफियत ढूंढ ले। दिल इसलिए बनाया गया है ताकि वो अल्लाह से मोहब्बत करे। लोगों की मोहब्बत को तुम अपना गम ना बनाओ। बस लोगों के दिल तो उलटते पुलटते रहते हैं, लेकिन अपना गम अल्लाह की मोहब्बत को बना लो, क्योंकि जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा तो लोगों के दिल भी ऐसे बना देगा कि वो तुमसे मोहब्बत करे।